वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की इस वक्त जो ताल्लुकात हैं और जो हम देख रहे हैं एक गैर यकीनी की सूरत हाल मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे ईरान में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, वही आपने जैसे कहा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, पर सर यहाँ एक ये भी सवाल जो है बार बार जो लोग पूछ रहे हैं, जिस पे बहस भी हो रही है कि क्या ईरान में जो ये इस वक्त रियासत है या रजीम है, क्या ये सरवाइव कर पाएगी कि नहीं? क्योंकि एक तरफ से अमेरिका का दबाव, अमेरिका से हमले का खदशा, दूसरी तरफ से लोग जो हैं उनके मुजाहिरों से भी पता चल रहा है कि बहुत गैर मकबूल हो चुकी है ये हुकूमत, ये रजीम। What are the chances of it being changed? क्योंकि साथ में जो लोग इसके ख़िलाफ़ भी आर्ग्यू करते हैं, जिनका ये ख्याल है कि कोई मेजर तब्दीली नहीं आएगी, वो बार बार जिक्र करते हैं इस चीज़ का कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो फ़ौज है, उनमें से अभी तक कोई हमें ना लोग टूटे हुए नज़र आए, ना कोई डिसिप्लिन की कमी नज़र आई, और उनका ख्याल है कि इसके बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। देखें, दो तीन इसमें बड़ी अच्छी आपने बातें की जिसको मैं वजाहत करना चाहूँगा। एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो इंटरनल रियलिटी ऑन द ग्राउंड है वो ये है कि ईरानी लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। चाहे आप उसको कीमतों के हिसाब से कहें, चाहे बाजारी, जिसको पॉलिटिक्स वहाँ कहते हैं, मार्केट पॉलिटिक्स, नॉट बाजारी उर्दू वाला, चाहे वो कहें, चाहे जो यंग लोगों में जो एक इस्तराब है और जो अनईज़ है वो जो है वो ऑब्वियस है, चाहे जितना मर्जी एग्जैजरेशन हो वेस्ट की तरफ से, वो एक रियलिटी है और वो हमें पता है और वो कुछ अरसे से है। ऐसा नहीं है कि वो परसों शुरू हो गई थी। अब वो इसलिए है कि इतने सालों से जो सैंक्शंस हैं उसने उनकी ज़िंदगी को तंग कर दिया। इसलिए भी है कि जो पिछले साल में एक के बाद एक जो ईरान पे हमले हुए, देखिए ना, उसकी कॉस्ट भी होती है ना सोसाइटी के लिए। अगर आप सोचें कि पिछले साल में हमने कितनी बार इस मौजू पे बात की जब इजराइल हमले कर रहा था, तो उसकी भी एक जी। कॉस्ट थी। क्या वो इसका भी मजर है? आई थिंक इसका भी मजर है कि जब एक रिजीम, एक गवर्नमेंट जो है थ्रेटन होती है, तो वो जो अपने हरबे हैं उनको ज्यादा एग्रेसिव कर लेती है। राइट, जो क्लैंप डाउन है उसको वो एग्रेसिव हो जाता है, जो बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर है वो टाइटन हो जाता है। तो ये सारी चीजें मिलके एक उबाल तो मौजूद है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो हमने वेनेजुएला में देखा और यहां भी देखा, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आई थिंक कि उनका रैशनल साइड का ख्याल ये था कि अगर मैं तड़ियां दूंगा, और अभी भी शायद यही है, अगर मैं इस तरह की धमकियां दूंगा, तड़ियां दूंगा, क्योंकि हमने ये पहले किया हुआ है, तो अंदर इतना फ्रैक्चर है कि खुद ही अंदर से जो है ना इसको गिरा दिया जाएगा। कि इस इमारत की पहले ही इतनी ईंटें टूट चुकी हैं कि आप एक और निकालेंगे और ये गिर जाएगी। देखो ना, वेनेजुएला में सिर्फ ये नहीं हुआ कि अमेरिका चला गया। वेनेजुएला में लेसन ये है कि आप जब इंटरनली वीक होते हैं, उनकी ऑपोजिशन उनके साथ नहीं थी, उनकी फौज उनके साथ नहीं थी, उनके अपने बिल्कुल। साथी उनके साथ नहीं थे, तब वो गिरती है। ईरान का जो है, इन अ वे हिस्टोरियंस विल रिमेंबर कि चाहे कल ये गिर भी जाए, हिस्टोरियंस विल रिमेंबर कि जितनी रिजिलियंट ये रजीम रही है, शायद दुनिया की कोई रजीम मॉडर्न एरा में नहीं रही। जितना ज्यादा इस रजीम को गिराने की कोशिश की गई ना, यू कैन गो बैक टू ईरान इराक वॉर जो थी, आप कितने आपने इजराइल के हमले देख लिए। शायद कोई मुल्क में ऐसा नहीं सोच सकता जहां एक रजीम को गिराने के लिए जो पावर्स दैट बी ने इतनी मेहनत की हो जितनी ईरान में की है, एंड वो रजीम उतनी रिजिलियंट रही हो चाहे जितनी ये रही है। मैं ये अच्छी बुरे की बात नहीं कर रहा, चाहे वो स्टिक से रही, बिल्कुल चाहे सही। वो carrot से रही, चाहे वो क्लैंप डाउन से रही, लेकिन दे हैव अ सिस्टम ऑफ रेजिलियंस कि आप उनकी लीडरशिप निकाल भी देते हैं तो एक और आ जाती है। नाउ हाउ लॉन्ग दैट विल लास्ट, हिस्ट्री विल टेल, लेकिन क्रैक्स अंदर जरूर हैं, बट रेजिलियंस की हिस्ट्री को मत भूलिए। बट डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ यही जो रेजिलियंस जिसको आप कह रहे हैं, उसका एक और जो हमने इफ़ेक्ट देखा है या असर देखा है, वो यही है कि कोई हमारे पास इस वक्त अपोजिशन की तरफ से कोई चेहरा भी नहीं है। हो सकता है कि हम रजीम का कह सकते हैं कि खामनेई साहब जो हैं वो अब भी उसका एक चेहरा हैं इन अ वे, मगर दूसरी तरफ
جو اپوزیشن ہے یا جو لوگ جو مظاہرین بھی ہیں، مظاہرین کے پاس بھی کوئی لیڈر نہیں ہے. بہت کوشش کر رہے ہیں شاہ و فران کے بیٹے بیانات دے رہے ہیں، مگر ان کی کتنی مقبولیت ہے ایرانی لوگوں کے ساتھ، یہ اس پہ کوئی کسی قسم کا میرے خیال میں ایکسپرٹ جو ہے ایرانین پولیٹکس پہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں، اور اسی لیے ان کو اتنا پراپ کیا جا رہا ہے کہ واٹ از کلیئرلی اے بیڈ آپشن، اس کو اس لیے پراپ کیا جا رہا ہے کہ کوئی اور آپشن ہے نہیں نا. جب کوئی اور آپشن نہ ہو تو جو ماٹھا آپشن ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک لگنے لگتا ہے. اور نہ ہی یہ جو ہم مظاہرے دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی ایک انٹرنل لیڈرشپ نکلی. جیسے دیکھیں نا بنگلہ دیش میں تھا، آپ نام جانے نہ جانے لیکن جو موومنٹ بنی اس کی ایک لیڈرشپ بن گئی، اس کی ایک آرگنائزیشن بن گئی. یہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں تک سمجھ آتی ہے وہ ایک آرگینک اپرائزنگ آؤٹ آف دی ڈسکمفرٹ آف لائف ہے rather than a political movement. ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے چین میں تائنمن میں بھی دیکھا، ہم نے روس میں بھی دیکھا before it did collapse the Soviet Union. جب آپ کی یونیلیٹرل رژیمز ہوتی ہیں جہاں اپوزیشن وغیرہ نہیں ہوتی تو ان کی if they are well organized جو ایران والی ہے تو اس میں انٹرنل ہی ساری لیئرز ہوتی ہیں کہ ایک لیئر اگر آپ نکال دیں، اور یہ ہم نے پچھلے سال دیکھا نا کہ پوری کی پوری لیئر آپ ہٹا دیتے ہیں بائی این اٹیک فرام اسرائیل، لیکن پھر ایک اور لیئر جو ہے آ جاتی ہے بیکاز اٹ از ورکنگ لائک این انسٹیٹیوشن جس میں ایک رینک کے بعد دوسرا رینک ہے، تیسرا رینک ہے. سو دیٹ ہیز ورک ٹو ایرانز ایڈوانٹیج. اس ساری بات کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ چینج نہیں ہو سکتی. آئی ڈو ناٹ نو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور حیرت کرنی پڑتی ہے کہ ایک رژیم، آپ سوچیں نا کوئی اور ایسا ملک آپ سوچ سکتی ہیں جس پہ اتنی کوشش کی گئی ہو by the great powers of the time to change it. اور وہ نہ ہوئی. So there is something اور کوشش صرف جی معاف کریے گا ڈاکٹر صاحب، I was just adding کہ کوشش جو ہے وہ صرف ملٹری ٹرمز میں نہیں، وہ اقتصادی ذریعے سے بھی کتنا آئسولیٹ کیا ہے ایران کو. اتنا اقتصادی سے تو خاص طور پہ، اور اس کا ان اے وے اگر آپ دوسری سائڈ پہ ہیں تو یو ول سے کہ اس کا اب نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ڈسکمفرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈسکمفرٹ تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے نا، جس اینگوش کی بات کر رہے ہیں سوسائٹی میں، اس کا جو محرک ہے وہ سینکشنز بھی ہیں، وہ جو یکے بعد دیگرے جو اٹیکس ہیں وہ بھی سارے ہیں. اور اگین انصاری میں کسی کی سائیڈ لینے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دیر از اے ہسٹری کہ جہاں امریکہ میں کوئی بھی اگر صدر ہوگا اس کو جب بھی موقع ملے گا کسی قسم کی انسٹیبلٹی کرنے کا تو ان اے وے وہ اپنا قومی فرض سمجھے گا کہ میں کروں، کیونکہ اس کی کاسٹ کوئی نہیں ہے اس کو پولیٹیکلی، اور پولیٹیکل بینیفٹ آف سیئنگ کہ میں فائنلی تھا جس نے یہ مارکا سر انجام دیا وہ بہت ہے.